الہی یا ربی یا سیدی یا مولائی ارحمنی بفضلک وبجودک وبمنك وبإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين يا عدتي في شدتي ويا مونسي في وحدتي يا حافظي في غربتي يا ولي في نعمتي برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعاء إنك أنت السميع الدعاء بجاه محمد وآله الطاهرين المعصومين المكرمين وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ماشاءاللہ بڑی دیر تو صف آزادی زینت بن کے مومنین قرب و جوان دور و نزدیک تو جتنے قدم بھی چل کے آئیں میرے اللہ ہر قدم دا اجر کثیر عطا فرما الہی دینی روحانی ایمانی جسمانی مالی ذہنی تعلیمی اولاد دے بیٹیاں بیٹن دے دیگر تمام مسائل حل فرما اللہ دعاواں التجاواں حاجتاں حسرتاں مراداں بارگاہ عظیم وچ پورے فرما الہی زندگی علی امانت واپس لون تو پہلے مقامات مقدسہ حج بیت اللہ زیارات قبور آئمہ علیہ السلام نصیب فرما الہی ساحلی امانت واپس لون تو پہلے صدق نیت نل توفیق توبہ نصیب فرما اللہ خاتمہ بالخیر فرما ناموس دہر یوسف زہرا ولی العصر حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف دے ظہور پر نور تعجیل فرما آقا دی معرفت و محبت و زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ اجتماعی دعا ہے اور اجتماعی آمین یقیناً قبولیت دے آثار نہایتی قوی ہوندن اللہ ساڑے ہاتھ خالی تیرے خزانے کمی کوئی نہیں ساڑے دامن خالی تیری رحمت وسیع اس قابل ہاتھ نہیں جو بلند مومن زبان اس لائق نہیں جو منگ سکے دامن اس قابل نہیں جو پھیلا سکوں اللہ علی دیاں دھیاں دے زخمی ہتھاں دا واسطہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ اچ بلندن اس سوالین دل زخمی ذہن پریشان زبان تے سوال
ہاتھ دراز جولی خالی تیری رحمت دی آس 5/12/14 دا واسطہ وسیلہ اللہ حاضرین دی آمین قبول فرما ماشاءاللہ جس خلوص محبت مودت عقیدت نل جناب نے منگی گئی دعا واسطے آمین آکھیے اتنیاں دلچ دعاواں ذہنچ التجاواں زبان تے حاجتاں ان ساریاں دعاواں دی قبولیت استجابت واسطے برادر محترم دی سعی جمیلہ دی مقبولیت واسطے مرحومین دی بلندی درجات واسطے علماء اعلام براج اعظام دی طولان عمر واسطے مجاہدین اسلام دی تائید غیبی و نصرت و فتح یابی واسطے مومنین مومنات دے جان مال رزق اولاد عزت آبرو دی محافظت و برکت واسطے بلند صلوات ماشاءاللہ پہلا موقع سادات مومنین دی زیارت دی شرف حاصل ہویا الحمدللہ نہایتی روحانی ماحول اور ایمانی اجتماع صاحبان عقیدہ و عقیدت تشریف فرماؤ اللہ تھوڑا میرا بانا قبول فرمائے مالک برادران دی سعی جمیلہ نو مقبول فرمائے دور تا سفر کر کے جناب دی زیارت واسطے حاضر ہویاں وقت نماز بھی آہستہ آہستہ قریب ہو رہی ہے بلکہ ان کیوں نہ کھاں دعا دی قبولیت دا ویلا نیڑے پہ ہوں گے لقمہ کھان تو پہلے لقمہ دیوان علی دے حق ادا کرن دا وقت بھی ہوں گے لقمہ حلال کرن دا ٹائم نیڑے پہ آن دے اللہ تھوڑی میری دعا قبول فرمائے توڑتا ہی میری دیدے آمین سارا نو آکھنی چاہی دیئے آخر تائی نگاہے صلوات سارا نو پڑھنا چاہی دے مالک فرمائے دے میرا در رحمت کھلا ہوئے دریچہ رحمت کھلا ہوئے میں خالق کون و مکان مالک لم یدل ولا یدال میں تنو دیونا چاہنا بخیل ڈے تو منگدہ ہی نہیں بسم اللہ جی انشاءاللہ اللہ تھوڑی میری دعا قبول فرمائے التجا قبول فرمائے تھکو یہاں لیکن تھوڑا ایمانی جذبہ جلے دے دانا بھئی میں نو اپنے روحانی تے دینی ایمانی تے طالب علمی دے زمانے دے بہرات دوست نورانی چہرے سجدہ ریز پیشانیاں شب پڑھن والے نورانی چہرے جی اللہ دی توحید خالص تے مکمل یقین رکھن والے مواہدین بسم اللہ مجلس آ کے پریشان ہونا حق نہیں بندا اتھے دینی پریشانی دور ہوندی ہے مذہبی پریشانی دور ہوندی ہے عقیدے دی پریشانی دور ہوندی ہے ممبر صادق دا اور صدق علیہ گلاں سچے دلوں تے اثر انداز ہوندیاں اللہ تم سلامت رکھے زیادہ انتظار نہیں زیادہ وقت ضائع نہ کراں الحمدللہ ایک صلوات چ پڑھو انہاں ساری گلاں دی قبولیت واسطے پھر بھی صلوات پر محمد والے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله بسم اللہ
العالمين والعاقبة للمؤمنين والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين اسمه مكتوب مرقوم منقوش محفوظ في اللوح والكلام جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم جنہ گلیاں چوں زہرا دا بابا گزریا ترے دہاڑے گلیاں گواہی دے دیا ہے عام بندہ نہیں نبیاں دا سلطان گزریا ہے اللہ صلی سبحان اللہ اس نبی دی نات جس نے میدان حشر وچ تھوڑے میرے تے گواہ ہونا سبحان اللہ سیرت نبی بیان ہونی چاہیے نبی دے فضائل تے خوش ہونا چاہیے بندہ خوش ہوئے تو دل دے اتے خوشی اثر کریں دیئے وجہ دل دے خوشی اثر کریں ہوں دے آثار چہرے تے ہوں دے یہ چہرے تے خوشی دے آثار ہومن تو بندہ پریشان نہیں ہوندہ اللہ نبی دا صدقہ نبی دے دشمنوں نو پریشان کرے جی زہرا دے بابے دے منن اللہ نو اللہ رحمت عطا فرمائے جی میں اللہ دے پاک حبیب دی شان بیٹھا عرض کریں نا ترے دیاڑے گلیاں گواہی دے دیا ہیں زہرا دا بابا گزر گیا ہے سبحان اللہ فی البیت والحرام گھاری چی اگر مصطفیٰ بیٹھے کیڑا سونا منظر ہوسی کیڑا ولی بیٹھے نال زہرا بیٹھیے نال حسنین بیٹھے سینے تطہیر خوشبوئے رسالت نال معطرے ہن زہرا دا بابا گھر چھوڑ کے گلیاں چوں گزردا جتھوں زہرا دا بابا گزردا ہے خوشبو نسے دیے کونین دا سردار پیا میں دے سبحان اللہ میرے محترم سبحان اللہ فضیلت دے نال نال عزیزاں واسطے بزرگاں دی اللہ زندگی دراز کرے عزیزاں واسطے نال نال اصلاح دی چھانٹی بھی ضروری ہے 40 دیاں چلا بندے مومن دی چھانٹی ضرور کریں دے جی میں ڈھنگری ود ود کے جیتے گلشن تے گلستان نو خراب کریں دیئے سیانا مالی کینچی دی دھار تلیوں ڈھنگری نو دیندہ ضرور ہے شیعہ اسنا شریعہ خیر البریہ فقہ جعفریہ دا مسلمہ عقیدہ ہے میرے محترم کہ اللہ دے بعد اگر اللہ دی کائنات خدا دے بعد اگر کوئی عزت علی ہستی ہے تو زہرا دا بابا ہے سبحان اللہ آؤ کھل کے اپنا عقیدہ تشیع بیان کرو دنیا سمٹ گئی ہے ہر جیب وچ دنیا موجود ہے ایک انگلی تلے دنیا آ گئی ہے زمانہ دیکھنا چاہندے تشیع دا کیڑا خوبصورت تے صاف ستھرا تے نکھریا ہویا چہرہ ہے ایڈا سونا مذہب حقہ دا چہرہ ہے اللہ اکبر جدے سجان واسطے 14 دی محنت لگی ہوئی ہے
جی ساڈا عقیدہ ہے جو احمد مجتبی سردار اساں نبی تو تے ہور کہنوں نہ منیندے جڑے خوش تھی گئے ہو اپنے سردار دی عزت سن کے ایک صلوات تو پڑھو اللہ صلی اللہ محمد آل محمد وجل. اور میرا محترم دوسرا عقیدہ تشیع دا اور اللہ دی دھرتی تے صادق آل محمد دا عطا کی تو ہویا عقیدہ مشرکین مکہ کفار مکہ اللہ دے حبیب دی زبان اطہر بلکہ چشمہ وہی چند ہوتی ہوئی پاکیزہ زبان جب قرآن سن دیا نا وہ آدھے نے آپ بنیندہ اور یہ تجربہ کریے پڑھ کی وکھے اللہ دے پاک حبیب دیاں جتنیاں دعاویں نا اس نبی معظم علیہ السلام نے زیادہ فصاحت و بلاغت زیادہ وزنی الفاظ استعمال نہیں فرمائے. تعقیبات نماز دعائیں بڑی آسانی اللہم اہدنی من عندک اللہ چاہدے بندہ میرے کل منگے چار دعاواں ای ہجیں جڑیاں مالک چاہدے بندہ میرے کل منگے اور بندہ منگ دے تے اللہ فوراً قبول فرما لے منگی خلوص نال. اے جی سرکار دو عالم دی دعا بڑی آسان تے واضح اللہم اہدنی من عندک میں اللہ اپنی جناب جو ہدایت عطا فرما وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ کہ میرے مالک میرے تے اپنی نگاہ فضل فرما وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ کہ میرے تے اپنی رحمت نچھاور فرما وَأَنزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ کہ میرے تے اپنی برکتاں نازل فرما. ضعیف تے بڑھڑا بارگاہ رسالت آدھا کھڑائی مولا ہڈیاں طاقت نہیں رہی زور کمر نہیں اتنا قوت بازو رکھدا نا ذوف نقاہت علالت دی حالت داری زہرا دا بابا زیادہ کار خیر علی عمل کر نہ سکتا جو جسمانی کمزوری دا شکاراں اے نبیان دا سلطان کو ایو جی عمل نس میری نجات ہو جائے. میرے مولا نے دعا تعلیم فرمائی بڑی آسان تے واضح فصاحت و بلاغت دا اظہار نہیں فرمایا اس واسطے جو قرآن کریم دی حقانیت دسنا مقصد آئی کفار تے مشرکین آدن آپ بنے دے اللہ نے صبح قیامت تائیں کائنات دے دانشور کائنات دے ذہین ترین کائنات دی فصاحت و بلاغت رکھن والے اہل علم و اہل ادب نو خالق نے چیلنج کر کے فرمایا فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ میرا محبوب اگر بنے دے تو صحیح ہے ایک صورت بنا کے لے آؤ. رحمان دی امانت جبریل جیسا امین فرشتہ صادق الامین نبی دے کولوں اللہ دی امانت ہے. شیعہ دے نزدیک وحی الہی دا منکر بھی کافر ہے. جڑے خوش تھی گئے ہو اپنے سچے مذہب کے ات میں توڑتی لے دا پیاں پریشانی جن چہرے تے اللہ نہ لے آوے اللہ سارن خوش رکھے. جی وہی خدا دا منکر اللہ دی امانت اور قرآن کتنا عظیم تے شاندار کلام ہے میرے محترم کتنا بہترین کلام ہے. وہ عرب مغز ماری کر کے کلام لکھ دے ان تے اوکاز میلے تے پڑھے ویندے ان. سورہ الکوثر بھی لکھ کے دروازے بیت اللہ تے لٹکا دیتی گئی. امرا القیس داخل ہویا حرم کعبہ اس نے پڑھنا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آیات چند ہن لیکن اس دا مطلب بڑا عظیم ہے. میں یہاں رہنا ابتر دے تانے تو زخمی قلب مصطفیٰ تے اللہ نے سورہ کوثر نو رحمت دی مرہم بنا کے نازل کیتا تسلی دی مرہم بنا کے نازل کیتا. شاعر بڑا نام ور ہے فصاحت و بلاغت و
زبان دانی تے ناز آئی، سارا دا کلام پڑھی کھڑا آئی، جدہ یہ کلام ویکھے اسنا تو حیران ہو گیا، کیا فصاحت، کیا بلاغت، کیا ترتیب، کیا ترتیل، کیا تنزیل، کیا تجوید، کیا سونے الفاظ، آکھڑتے مجبور ہو گیا ما ھذا کلام البشر۔ باقی کلام جڑے پڑھے وہ بندیاں آپ بنائے، اے عام بندے دا کلام نہیں ہو سکتا۔ سورہ مبارکہ الکوثر دی عملی تفسیر ہے سید کونین سلام اللہ علیہ۔ اب تر دے تانے تو نبی معظم دا دل مجروح ہوئے تو اللہ سورت کوثر مرہم بنا کے نازل فرمائیں دے، جس میں مصطفیٰ زخمی ہو جائے تو زہرا بابد زخمہ دی مرہم جا کے بڑھ دیئے۔ میرے محترم الحمدللہ توڑا میرا مسلمہ عقیدہ اور مسلمہ حقائق ان میرے محترم اور خوش نصیبی ہے میری ملت دی، اللہ نے معصوم دی زبان کتابی شکل تھانو میں نو عطا فرمائی۔ مصر دی سرزمین تے جدہ پہلی مرتبہ نہج البلاغہ متعارف ہویا، مصر ادب دی دھرتی، میرے سامنے نوجوان تشریف فرماہن، او جوان بہت حسین جوان ہے جیدے چہرے تے حضرت علی اکبر دی سنت موجود ہے، او پیشانی بڑی مقدرہ لی پیشانی ہے، جس پیشانی جو خاک شفا دی خوشبو آن دی ہے، او میری ملت دا سرمایہ جوان، اللہ تیری زندگی دراز فرمائے، اے حقائق دلچسپی نال سننے چاہی دین۔ یہ پہلی دفعہ مصر دی سرزمین تے نہج البلاغہ پہنچیا، اہل مصر نے، علماء الازہر نے دلچسپی دا اظہار کیتا۔ کمال ہے اس نہج البلاغہ کیا ہے، آسمان دی بلندی دا تذکرہ، زمین دی وسعت دا ذکر، پہاڑاں دی قد و قامت، دریا دی روانی، سمندر دی طغیانی، نعمات الہی، اللہ نے جڑا نظام کائنات بڑھائے اس کی تشریح، اور میرے محترم علی امیر المومنین علیہ السلام نے کمال کر دیتا، حتیٰ کہ میرے آقا نے چونٹی دی تخلیق بھی بیان فرمائی۔ اہل مصر پڑھتے رہے اور آنکھتے مجبور ہو گئے، بڑے شاندار الفاظ ہیں، بڑے جاندار الفاظ ہیں، بڑا جامع کلام ہے اور بڑا بہترین خطبیت مشتمل کلام ہے۔ انہوں نے پڑھی علی نے کیسے توحید دے احسان بیان کی تھے، علی نے کیسی خالق کی شان بیان کی تھی، اللہ نے کیسے انعامات بیان کی تھے، آکھڑتے مجبور ہو گئے اہل مصر۔ اگر نہج البلاغہ نہ ہوندا توحید دا تعارف ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ سادات تشریف فرما ہو، اللہ مومنین و سادات نو آباد و شاد فرمائے۔ فخر دی بات ہے کہ سادات دے جد بزرگوار دی زبان کتابی شکل موجود ہے، اور دوسری کتاب معصوم دی زبان کتابی شکل موجود ہے، یہ زبان بھی کتابی حالت الازہر دی سرزمین تے، الازہر دی سرزمین تے جدہ صحیفہ سجادیہ پہنچیا، علماء مصر حیران ہو گئے۔ پہلی دفعہ علی ابن الحسین نام دی شخصیت، انہوں نے کوئی 50 56 57 دعا دا مجموعہ، یہ اہل مصر نے پہلی بار دیکھا اور حیران ہو گئے، آکھن تے مجبور ہو گئے، یار دعا دے اندر کتنا سوز ہے، کتنا گداز ہے، کتنا عجز ہے، کتنی انکساری ہے،
اور کتنی حقیقت ہے. رحمان نال بندے دا راز و نیاز آکھن تے مجبور ہو گئے بھئی تاریخ دے دامن وچ علی ابن الحسین نام دی ہستی یہ کوئی کمال ماہر نفسیات ہے. یہ اس انداز وچ دعا منگدے اللہ دے کولوں این دعا منگدے تے مالک دی بارگاہ چ اپنے مسائل ہیں پیش کریں دے جو اللہ اس دی دعا قبول ہی کریں دے اس نو عطا بھی فرمائے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہم. الحمدللہ مجلس فضائل فضیلت سارا دن سن دے راسو یہ بھی فضیلت آل محمد ہے. لوگ اقرار کریں جو علی حقیقت شناسا ہے, لوگ اقرار کریں جو علی عبد الہی ہے, لوگ اقرار کریں جو عبد تک پہنچان دا بہترین راستہ بعد از پیغمبر علی امیر المومنین علیہ السلام ہے. لوگ اس گل دا اعتراف کریں تعارف توحید چاہتے تو پھر دروازہ علم تیانا پوسی انا مدینۃ العلم و علی بابها. تمام مسلمانان عالم دا عقیدہ ہے کہ رسول اعظم دی ذات مجسم ایمان ہے, رسول اعظم دی ذات مجسم اخلاق ہے. سرکار دے کولو تہذیب بھی لبدی, تمدن بھی لبدا, اخلاق بھی لبدا, معاملات بھی لبدے, دین بھی لبدا, عبادات بھی لبدے. گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پورا وجود مبارک پورا شہر ایمان ہے. قیامت تئیں ایمان علیہ آندے رس ہے تے ایماندارانو ایمان دی ہر جنس دی ضرورت درپیش رس. اللہ نے وجود رسول کردار رسول تعلیم رسول اللہ نے رکھ دی جس دا چلنا بہترین چلنا, جس دا بولنا بہترین بولنا. خدیجۃ الکبریٰ جو پوچھتی پئی آئی میں سرا گیا جو ہیں تے پہلا سفر آئی اے دسا یتیم عبداللہ کیسے اس کے بی بی چھڑ گلاں دے بی بی رات دا اندھیرا لکھو دک صحرا تا حد نگاہ اندھیرا بی بی کو یہ ڈبا کھما لیا یتیم عبداللہ. یہ رات دے اندھیرے جتی پیشانی جو نور نکل گئی. سبحان اللہ. تو سب ہے میں حیران ہو گیا راستے منور تو بی بی گرمی ہے یا رب دی صحرا تے دور دا سفر پسینہ پیاس دی شدت بی بی بندے اپنی پسینے علی ناگوار بو نو دور کرن واسطے مختلف خوشبوئیں استعمال کر دیں لیکن ملیکۃ العرب سیدۃ العرب میں تنو کی دساواں اے یتیم عبداللہ دی شان بنو جد پسینہ آنگا آئینا امبر مشت کافور کھولویں دیا کتنا جسم اقدس معطر ہوئے دا. بی بی میں تنو خیدساں سفر سڑا جاری ریا ہے جی میں چاہنا سیرت رسول عظمت رسول وحی الہی قرآن کریم دی عظمت تشیع واضح چہرہ صاف شفاف چہرہ زمانے تک میڈیا دے ذریعے پہنچتا جائے. اسی ہر میدان سرخرو بھی ہو بھی قابل فخر بھی بنیے. قبلہ استاذ العلماء حضرت آیت اللہ السید محمد یار شاہ نجفی اعلی اللہ مقام ہدا او جملہ سنہری حرفنا لکھن دے قابل ہے. مذہب بھی بلند ہے سردار بھی بلند ہے. فرمائے چوک اچ کھلو کے سر چاہ کے 14 دا نام لے سر جھکدا نہیں فخر نال بلند ہوندے. کیوں نہ اے ذات دے کمی ہے نہ کردار دے کمی. فضیلت
محمد دی بلندی تے بھی خوش ہونا چاہیے. رکھتا ہے جو بھی بغض محمد کی آل سے, ماشاءاللہ, رکھتا ہے جو بھی بغض محمد کی آل سے, جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے. اسلام کی حقیقت میں ہوئی ہے پرورش جناب عمران کے لہو سے اور جناب خدیجہ کے مال سے. ماشاءاللہ. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک مال خدیجہ کا, ایک خون ابو تھا. سبحان اللہ. میں یاد رہا میرے محترم حضرت مولا متقیان علیہ السلام دی تلوار اور حضرت دی فنون حرب اور حضرت دی میدان دی شجاعت اور حضرت دی تلوار دی برق رفتاری اور حضرت دی اندازے جانتے خوش ہونا چاہیے, نعرے بھی لانے چاہیے, ہاں بھی ٹھرنا چاہیے, چہرہ بھی نکھرنا چاہیے. علی دی تلوار نال محبت دا حکم نہیں, علی دی زبان نال محبت دا حکم ہے. تلوار دی آب دھار کاٹ, بے شک علی علیہ السلام دی بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن رسول جڑا مطالبہ فرما رہے ہیں وہ ہے زبان امامت نال محبت. اچھا میرے محترم, ڈھیر سارے مطالب ذہنی چین, میں جلدی اپنی گزارشات سمیٹ کے جناب دی زحمت تمام تھوڑی دعاواں دے سائے تلے میں عازم سفر ہو جاسا. اللہ تم سلامت رکھے. اس کے بی بی کے دساواں پیشانی چراتے لے نور نکلدا ہا, راہ روشن ہو ویندے ہن, گرمی دی شدت و حدت وچ جسم دا معطر ہو ویندا ہا, ادے سایے رحمت وچ پناہ لین نال ٹھنڈک دا احساس ہوندا. سر تے بدلی آئی رحمت والی, مصطفیٰ سجے ٹردے تو بدلی سجے ویندی ہے, زہرا دا بابا کھبے ٹردے تو کھبے ٹردی ہے. بی بی میں تینوں خید ساواں, جنگل دیاں جھاڑیاں, خاردار راستے, پر پیچ راستے, کچھ ریتلے, کچھ نوکیلے, کچھ پتھریلے, کچھ ڈھلانا, کچھ چڑھائیاں. میں جناب دا ذہن صحرائے عرب لے پاسے لے وجنا چاہنا اور ذہنوں جناب سرکار دو جہاں دی عقیدت اور محبت نال معطر کرنا چاہنا. بی بی سفران دی اوچ جھگ ہوندی آئی, پتھرہ نالو گزردہ ہاتھ پتھر بول کے آدھی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. جھاڑیاں نالو گزردہ ہاتھی آواز آدھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور بی بی میں کمال تنو دسان, یتیم عبداللہ احمد مجتبہ جھاڑیاں ود کے, خاردار جھاڑیاں انہاں راستہ تے ود کے راہ روک لینیاں, لیکن جدہ ای قدم بدھیندا آنا جھاڑیاں اپنے آپ نو سمیٹ لیندیاں اور انہاں جو آواز آنا ہی رسول رحمت, تیرے تے خدا دی رحمت, تیرے تے خدا دا سلام. اللہ اکبر. یہ ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان. حضرت جلے جناب خدیجۃ الکبریٰ دا مال وکیا, ڈھیر سارا منافع حاصل ہویا. میسرا پیادہ بی بی جنس دا بازار دی جڑی مطلوبہ آئی او لوگ ویچ کے ولے آنے ہیں. ابو جہل بھی بصرہ دی سرحد تے قافلہ رسالت نو ویکھیا تے ہس کے آدھا جی مارکیٹ دا مطلوبہ مال تے لوگ دتی آنے, منڈی دی ڈیمانڈ تا پوری ہوئی گئی ہے. ایک وچے سی جا کے یتیم عبداللہ جی میسرہ دے بی بی بھاؤ تو ایڈے سونی انداز نال چکیندا ہاں, لین والے دا دل کردا ہاں اے بلیندا رہوے میں سندا رہواں, اے وہدا رہوے میں تکدا رہواں. بی بی ایڈے سونے انداز نال مال وکیا, مناسب تے بہترین جیا. اللہ دے پاک نبی نو منافع حاصل ہویا. آقا دو جہاں تشریف لے آئے. ملیکۃ العرب نے عرض کی تھی یتیم عبداللہ یہ پیسے لے کے کر سو. اللہ دے پاک حبیب نے فرمایا, میں نے چاچی ابو طالب نے فرمایا میرا یتیم جلے سفر تجارت تو واپس آسو نا, میں اپنے سونے پتر دی شادی عرب دی
کسی با عزت با کردار عفیفہ شریفہ عالی نسب بہترین حسب خوب سیرت خوب صورت با کردار با کمال بی بی نال بچڑے دا عقد کرے سا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کی تعریف ہے جڑا علی دئی سردار ہے. بی بی ملیکۃ العرب نے عرض کیتا یتیم عبداللہ اگر وہ زن عفیفہ پاک دامن با کردار با سیرت با صورت مہذب تہذیب یافتہ با اخلاق با کردار عالی حسب بہترین نسب، میں بڑے سونے لفظ چن کے تے جناب دی خدمت عشق مصطفیٰ دی شمع بالن دی کوشش بھی کرے. بسم اللہ. بی بی اگر ان صفات عظیمہ اور خصائل شریفہ دی حامل بی بی جے تانوں لب پوے شادی فرمیسو سبحان اللہ. اتنا تو بندہ خوش تھی بے نا جی میں گھر دے چھوڑ دے پر نیوے تے بندہ خوش تھی توڑ تھی پریشانی دے آزارین اللہ تن خوشیاں دے دی جی اجا رشتے دی گل چل دی پئی ہوئے نا چھوڑ دی راتی ماں نو نیندر نہیں آندی پیو نو سکون نہیں شادی آ گئی سر تے میں مصطفیٰ دی شادی پیا پڑھنا. اور میرے محترم یہ تخیل دی سرزمین نہیں نہ ذہنی اختراع ہے، میں حقیقت دے موتی جناب دی خدمت پیش پیا کرتا. سبحان اللہ. اللہ نے پاک حبیب فرمایا مشورہ میرے چاچے دا. سبحان اللہ. سرکار واپس آئے گھر. اللہ نے پاک حبیب نے غسل فرمایا، لباس اقدس سے بتن فرمایا. سبحان اللہ. اور حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام نے نور رسالت نال اپنی اکھی نو منور فرمایا. قلب ابو طالب مسرور ہو گیا. سبحان اللہ. جی مصطفیٰ جیاں بچڑا ہوئے تے ویکھ کے اکھی ٹھنڈیاں کیویں نہ ہوئے. جنابی حضرت ابو طالب دی سبحان اللہ اکھیں دیدار رسالت نال ٹھنڈیاں ہوئیاں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طالب نو فرمایا میار ویک تشیع دا چٹی داڑی اللہ چاچے جی نوجوانی دا عالم مصطفیٰ دا لیکن مصطفیٰ ایڈا عظیم ہے ہمیں 100 سال دے بڑھڑا ہوئے مصطفیٰ اس دا ہی سردار ہے. اسے سرکار دو عالم کو بڑا سردار کسے نو نہ منے دے سارے زہرا دے بابے دے بادن اللہ تم سلامت رکھی. میرے آقا نے فرمایا چچا جان ملیکۃ العرب نے گل کی تھی رئیس مکہ متولی کعبہ سید البطحہ حضرت ابو طالب نے عرض کی تھی کہ میرے یتیم بیٹے بڑی مالدار بی بی ہے، یمن تو لے کے شام دی سرحدہ تک اس دا تجارتی قافلہ گردش کرتے زر و دینار دی مالک ہے، بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے خواستگاری دی خواہش رکھ دیں. کہتے اس نے مزاحتہ نہیں کیتا. اچھا ٹھیک ہے میں اپنی سکی بہن حضرت جناب صفیہ بنت حضرت عبد المطلب میں یاد رہنا بھئی ہے زمانہ کہتے ایمان ابو طالب دے ایمان تے شک کرندہ رسیں تیرے نبی دے رشتے دی گل ٹورن علی ابو طالب دی سکی بہنیاں. اللہ
یا سبحان اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہم. جی سبحان اللہ. میں مواہد مجمع اس نبی دی شان پہ پڑھدا جدے ذریعے تھوڑے میرے تے سچی توحید پہنچی. حضرت جناب صفیہ بنت عبد المطلب نو حضرت جناب ابو طالب نے بھیجیا ملیکۃ العرب دے گھر. بڑے گھر دی عزت علی بی بی جدہ حویلی چ داخل ہوئی جڑے سید بیٹھے ہو. بہترین جیاں قالین، بہترین جیاں حجرہ، انواع و اقسام دے میوہ جات کھانے. بی بی فرمایا میں انہاں دی خاطر نہ آئی. سبحان اللہ. سردار گھرانے دی عزت علی بی بی ابو طالب دی سب کی ہمشیرہ علیہ السلام و سلام اللہ علیہ. تو سب کو گل کیتی ہے. جی میں گل کیتی ہے. میں چاہدیاں میرا عقد مصطفیٰ نال ہو جائے. میری عقیدت دا جملہ ہے تاکہ کائنات دی کوئی مستور بھی زہرا دی امہ دی عظمت دا مقابلہ نہ کرے. جنت دیاں حوراں بھی مقابلہ نہ کر سکیں. اللہ اکبر. اور جان لگیاں ایک لباس ہدیتاً تحفتاً ملیکۃ العرب نے حضرت جناب صفیہ نو پیش کیتا. نہ منت کی تھی مہربانی کرائے میرا عقد مصطفیٰ نال ہونا چاہیے. سبحان اللہ. شادی خانہ آبادی اللہ نوجوانوں تھانوں خوشیاں نصیب فرمائے. جی اور والدین بھی یہ احساس کرے آئے کہ واجب ہے، شرعی واجب ہے. اولاد تے بسم اللہ جی اولاد تے جب شادی واجب ہو جائے تو والدین نو جلدی کرنی چاہیے. یہ بھی ثواب دا کام ہے. جی یہ بھی توحید دا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. شادی دا دن نہ پہنچا. حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام نے حکم دیتا جوانوں نے بنی ہاشم اکٹھے ہو. آج میرے بیٹے دی شادی ہے. نیام چو تلواراں علم چوگرد جوانوں نے بنی ہاشم درمیانی چوجہ دے صدقے اللہ نے کائنات بڑھائی. میرے محترم ملیکۃ العرب دے گھر دی حالت بی بی نے حکم دیتا اطلس حریر ریشم کم خواب دی بادے پردے لٹکائے جان، بہترین قالین بچھائے جان. آج خاندان بنو ہاشم میرا مہمان ہے. ایک اونچی جی کرسی رکھی، باقی کرسیاں دی قطار تک سرداران قریش تھے تشریف فرما ہو. میں اونچی جی کرسی تے او بابے جس کو اللہ نے کائنات جو بلندی عطا کی. ابو جہل بھی جا گیا. یہ نیڑے ہویا انہاں منع کیتا. میں مکمل تاریخ دی حقیقت پہ عرض کرتا. نزدیک ہویا منع کیتا. جناب امیر حمزہ اسد الرسول نبی دا شیر انہوں نے گریبان چو پکڑیا انہوں چاہ کے سٹیا. بے انسان پانے یہ عزت علی ہستی دی جائے. سرکار دو عالم سبحان اللہ بلندی نو اللہ دے حبیب نے عزت عطا فرمایا. شادی ہو گئی خدیجۃ الکبریٰ اللہ دیتی عزت علی دی زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایڈی با عظمت بی بی جو ماں سجدہ کریا تو سجے پاسوں تسبیح خدا دی آواز آئی. سبحان اللہ. ماں رکوع کریا تو تسبیح خدا دی آواز آئی. سبحان اللہ. اللہ دے پاک حبیب نو اللہ نے عزت علی بیٹی عطا فرمائی. میرے 6ویں امام دے زمانے بندہ پریشان ہو کے بارگاہ امامت حاضر ہویا. میرے مولا نے اندے چہرے دے پریشانی دے آثار دیکھ کے سوال کیتا خیر ہو سکے اللہ بیٹی دیتی ہے. میرے مولا فرمائے خوش نصیب نہیں اللہ دا رسول بھی تن دھی دا پیو آئی. فرمائے تو جو اپنے فیصلے کیتی ودائیں
تے اپنی وانڈ بنائی ودیں آئے دھی جام پوئے جو لشتہ پتر ہویا مولا فرمائے ای فیصلہ ای گویڑ ای انتخاب ای وانڈ تیری چنگی ہے یا جیڑا بھیجیں دا پہ ہے اس وقت مولا فیصلہ تو دا سونے جائیں بھیجی ہے میرے صادق مولا فرمائے نا کے رکھے اس وقت نا رکھے فاطمہ میرے مولا ترائے میری فرمائے فاطمہ 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 کتنا سونا نا رکھے یہ نا رکھے ہی نا فاطمہ بس بچی نو جڑکی نہیں اجرکم اللہ دعا کھڑ مانگنا اللہ سارے مومنہ دیاں بیٹیاں دے نیک نصیب فرمائے زہرا دا صدقہ فرمائے جھڑکی نہیں بس فرمائے انہوں ماری نہیں غادب تے احترام کریں تے نا ایڈا عزت اللہ رکھے اجرکم اللہ جدے نا چڑی عزت اللہ جانے ہوتے اپنے اندر وجود اس کے لئے عزت مقام ہو سی میرے محترم وطماد آخری بلا آیا کونین دی رحمت سردار شریک حیات ہم سفر زیست با وفا بیوی نبی کھول بیٹھن آدھے بیٹھن خدیجہ خدیجہ میں مصطفیٰ تیرا ممنونا خدیجہ میں مصطفیٰ تیرا ممنونا مشن میرا آئی مال تے خرچ کیتا لوگ زخم دینے ہیں مرہم تو بڑی لوگ تقذیب کرینے ہیں تصدیق تے کی تھی میرا دل ترٹ دا ہاں دل جو ہی تو کرینی ہے میں مصطفیٰ تیرا ممنونا میں اللہ دسی ہے تیرا آخری ویلے کوئی شے مانگ میں مصطفیٰ دے ماں سبحان اب کھولی زہرا دی تاکمہ تے ہولے ہولے آواز گئی اللہ دا نبی میں کوئی غریب ہاں جندہ تین جیاں سرتاج ہو گئی زہرا جیندی ہو گئی ایک روایت جو بیٹی نو واسطہ بنایا تے ہولے ہولے دی نو آکھے میں نو شرم آن دیئے جدہ میں دنیا تو ٹرو جانا تو اتباب نو آکھیں جیڑی چادری پہلی وہی نازل ہوئی ہے وہ میرا کفن شبنا میں آواز قدرت آئی جبریل جی رب جلیل من میرے حبیب نو سلام آگ تے مصطفیٰ نو آق اللہ خدیجہ نو سلام پیا دے چادر توں دے چھوڑ جنت دا کفن میں اللہ پیا بھیجے دوجی حضرت سیدہ رقم سنید عالم دعا منگو دیاں چھوٹیوں مننا شلما نبری پتر چھوٹیاں لا یتیم ہو جان نب میں دیئے دیاں دی اوکھی نب دیئے دیاں دے دکھ سکھ دی اور جا کوئی نہیں ہو دی ایک کا جا ہو دیئے جس نو ماں صدے دے جیڑی اوکھی ربے نا صبر حال بیرامانو نہیں دسیں دی پیونو نہیں دسیں دی جدہ ماں دے گلی سبائیں پہن دی لت رو کیا دی اممہ میں ڈھیر اوکھی رہیاں ایت وجہ جدہ علی دیاں ولیاں نا مدینے تے ماں دی قبر تے آکے تو یادیا اممہ میری کانڈ دا زخم شدید ہے اممہ میں بازارہ دربارہ پتھر جلے دی رہیاں اممہ میں تابیانے جلے دی رہیاں اممہ دی دکھ سڑا مڑایا اممہ ایک تابیانہ لگیا آیا خبر دیا قبلہ دی رو دی گئی ایک میری بہرہ میرے سر دی حالت وے میرے گھڑ دی حالت وے چاچا جی اللہ تیری حیاتی کرے بچیاں دی حیاتی ہوئی دھیاں دی ہور جا کوئی نہیں ہوتی دکھ سکری میں بسم اللہ کرا بابا جی اللہ تیری حیاتی کرے مالک تیری دعائیں قبول فرماوے دھیاں دی ہور جا کوئی نہیں ہوتی دکھ سکری میں بسم اللہ کرا ایک کو رشتہ ہوندے اجرکم اللہ ایک کو رشتہ ہوندے ماں دی زندگی دے دکھ سکھ مالو سنے دیئے یہ وجہ دینا ولین نہ قیدہ نبھا کے تھکیاں ہوئی علی دیاں میں صدقے جاواں ہر مسافر گھر دے
ماں دی قبر تے آ کے پیاں دیاں لوگ سکھ پیاں سنے لیاں اجرکم اللہ بیوی دی آواز حکا میری تھی ہے زہرا میرے بعد نہ ہوگی نبی ٹر گئے زہرا دی حالت کیڑی ہے پیشانی تے موت دی پھٹی ہاتھ جا سائی دن رات روے دعا دے ہاتھ چا کے پھیا دیا اللہم اجلی وفاتی مجا اللہ ہن میں تھک پھیا مکہ دا پھیا اللہ تری نماز قبول فرماوے آدان پھیوں دی آدان قرآن نماز دا صدقہ اللہ تری دھیاں دے نیک نصیب فرماوے آدھی پھیا اللہ ہن میں تھک پھیا بھائی جان دھیاں چھوٹیوں میں نہ ماما دعا منگ دیا ماما دیا اللہ میری زندگی بدھاوے میری دھیاں چھوٹیاں بچہ کیڑی آئی دھیاں چھوٹیاں ہیں تے لہرا آدھی آئی میرا اللہ میرے موت دے رات اسلے کھلیا جنا علی غسل پھیرے دے آئے کئی میری علی زمین تے جھڑیا اونچی ڈھا مار کے رونیا پوچھیا یا علی روندہ کیوں ہے فرمایا میرے گھر آئی ہے دے بابی آکھی آئی ہاں ہی ودیتون یا علی میری امانت تھیا امانت جی میں لئی میں دیئے ہوئے واپس کری دیئے غسل دیئے دے میں ڈٹھے ترائے پسلیا ترٹیا ہویا چہرے تے تماچا دے نشان آکھی جی تماچے دی سرخی بازو تے نیلے داغ سجے ہاتھ دیا انگلیاں ترٹیا ہویا جدا میں قبر چلہا بنائے ادھے بابے پوچھنا ہے یا علی میں ایوے دیتی آئی ایوے تو پیا دینا ہے جدا میں دیتی آئی پاسا سلامت تو پیا دینا ہے ناس کہے ماریا ہے فرمایا روتا ہوں ادھے بابے پوچھنا ہے ہون علی غسل لیتائی کفن دے بعد بدھنی رو دیا ہویا دھیاں نو کھڑا دیا ماں نو ملو آو میرے پتر ماں نو ملو قبلہ تکی شاہ سے